You are watching Poonch Live. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ ان کا تعلق راجوری سے ہے اور ان کا نام لیاقت چودھری ہے۔ مزید انہی سے جانیں گے ان کے بارے میں۔ سر، سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی، میں لیاقت چودھری ہوں، میں راجوری کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے آج ایک کتاب لکھی تھی، پچھلے 2-3 سال سے لکھ رہا تھا، تذکرہ حضرت بابا سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ، جس کا آج اجرا ہوا یہاں زیارت گونتریاں میں۔ تو پہلے بھی، اس سے قبل بھی میں نے 7-8 کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہندوستان میں ہیں یا جموں کشمیر کے اندر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک اللہ کے ولی کے متعلق کچھ نہ کچھ آپ کو تصنیف، ان کی کچھ نہ کچھ تاریخ، ان کی کچھ نہ کچھ حیات کرامات جو ہے کہیں نہ کہیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم نے یہاں پہ دیکھا، میں نے کیونکہ کتابوں کا مطالعہ اور لکھنا میرا کام تھا، تو جب میں نے یہاں سے کچھ مانگا ان کے متعلق تو مجھے حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ میری پیدائش کے لگ بھگ اسی دور میں، مجھے لگتا ہے 1984 میں ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اس وقت کے جو لوگ ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا تھا وہ آج تو موجود نہیں تھے۔ بہت کم لوگ، مجھے لگتا ہے کوئی آدھا درجن کے لوگ ایسے ملے مجھے جو ان کے خادم رہے یا جو ان کے مرید تھے۔ تو ان سے میں نے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے جانکاری حاصل کی تو وہ ان کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوری تھی، تو اس میں ہم مطلب زیادہ جتنے گہرے جاتے جائیں وہ تو ایک سمندر تھا، اس کو کہاں چھاپ سکتے تھے، کہاں کوئی لکھ سکتا تھا، کس کی جسارت اتنی۔ لیکن جتنی میں نے تھوڑی بہت کوشش کی، البتہ مزید بھی اس میں کوشش رہے گا ایک جامعہ کتاب بنانے کے لیے۔ تو ان کا 1947 سے قبل کا جو تذکرہ ہے وہ تب ملک ایک ہی تھا، وہ اسی علاقے میں تھا، اس طرف کا تھا۔ تو 1947 کے بعد جو ان کی جدوجہد رہی، ایک سرحد قائم ہو گئی، بارڈریں اپنی جگہ مکمل ہو گئیں، تو انہوں نے کوشش کی مجھے ادھر ہی جانا ہے، ادھر آ کے رہنا ہے۔ تو متعدد بہت مرتبہ انہوں نے کوشش کر کے جو ہے سرحدیں کراس کی۔ 3 مرتبہ کا تو کتاب میں لوگوں کے بتانے کے مطلب ذکر ہے۔ پھر انہوں نے جب یہاں پہ آئے 47 کے بعد، یہاں پہ آ کے 65 کی جو جنگ ہوئی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے لوگ اکثر سناتے رہتے ہیں قصے، تو یہ آتے رہتے ہیں، لیکن پوری اس کی تفصیل اور پورا مستند کے ساتھ جو ہے وہ بات رکھنی ایک تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ 1965 میں جب جنگ شروع ہوئی تو تب توپ کے گولے آتے تھے، تو وہ ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں گولے روک رہا تھا۔ تو ان سے جو آپ لوگ سوئے رہتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں بیٹھا نہیں رہا، میں یہ جو ہے جنگ کا کام کر رہا ہوں۔ پھر تقیہ شریف کا ایک بڑا زبردست قصہ ہے، انہوں نے تقیہ شریف مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ باقی رہے گا تب تک جو حالات ہیں، جو سرحدیں ہیں، سب چیز اپنی جگہ قائم رہیں گی۔ جب یہ نہیں رہے گا تو تب اس کے بعد اور کچھ حالات بدلیں گے۔ تو ابھی بھی وہ تقیہ شریف قائم ہے، تو یہاں زیارت شریف بھی ہے، یہاں بھی لوگ آتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ تاکہ کسی کو کچھ پڑھنے کا، آج کل لوگ مطالعے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون تھے، ان کی کیا حیات تھی، کیا کرامات تھی، تو وہ لکھ کر ایک منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ تو سر، کتنی خوشی ہوئی آپ جب اپنے یہ کتاب لکھی ہے اور اب آج جو ہے اس کو یہاں پہ پبلش کیا گیا؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا، اور اللہ کے ولی نے ضرور اجازت بخشی ہوگی اس چیز کی، کیونکہ بہت سارے لوگ، میں نے پہلے بھی سنا تھا، ایڈمنسٹریٹر صاحب بتا رہے تھے، سبھی لوگ بتا رہے تھے کہ بہت ساروں نے لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے۔ تو مجھے اس چیز، کیونکہ کتابیں تو بہت ہیں میری، لیکن اس کتاب کا مجھے زیادہ ہی ہے کہ میں نے اللہ کے ولی کے متعلق کچھ لکھ کر پیچھے چھوڑا، جس کا جو لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے وہ صدقہ جاریہ، اچھی چیزیں ان کے صدقہ جاریہ رہے گی۔ تو اس میں بہت سارے قصے ہیں۔ جب 1955 کے قریب سائیں بابا ادھر آئے، منڈی میں رہتے تھے اس وقت، منڈی جو آپ کی یہ لورن والی ہے، تو وہاں کسی کے گھر رہتے تھے۔ ایک بچہ چھوٹا سا جا رہا تھا اسکول سے، بارش ہوئی تو وہ بچہ ایک گھر میں رکنے آ گیا، تو وہاں سائیں صاحب بھی تھے۔ تو آپ نے اس بچے کو فرمایا کہ تو ڈاکٹر بنا ہو،
तो मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट ना करिए। तो वो छोटा बच्चा, उसको क्या 7वीं 8वीं का बच्चा था, उसने वो चीज़ क्या जानी। तो वो बाद में डॉक्टर समद के नाम से वो यहाँ पे आए, जो पुंछ के पहले डॉक्टर हैं शायद, और पुंछ 11वीं के बाद उस वक्त सिलेक्शन हो जाती थी, 11वीं में पहुँचे सिलेक्शन होगी, तो वो पुंछ में आके डॉक्टर लगे। तो इतनी देर में साईं साहब का एक मामला आ जाता है, यहाँ कोई उनके हाथों से शायद किसी आदमी का पांडी चेचिया में कत्ल हो गया था, लगी थी उसको, वो बार बार उनको तंग कर रहा था, वो किसी अपनी मंजिल में थे। तो वो कहीं सामने उसको कहा बार बार कि तू मेरा वो ना कर, हम आग का दरिया मां, तो तू मारो पीछे ना कर। वो बार बार पीछे जाने लगा, तो कहीं ऐसे उठा के तो उसको लगी, तो वो कहीं गिर गया ज़मीन से नीचे। तो उसका केस जो है रजिस्टर हो गया। यहाँ कोई सिविल इंस्पेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने पुंछ थाने में जाके ऐसे शिकायत लगाई कि साईं साहब ने किसी बंदे को मार दिया है, क्योंकि औलिया के साथ कुछ लोग बुग़्ज़ रखते हैं। तो वो मामला दर्ज हो गया, तो पुलिस पहुँच गई, फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। तो वही डॉक्टर साहब वहाँ पे पहुँचे, तो जब उन्होंने सुना है जी साईं मीरा साहब ने इनको मार दिया है, तो इनका पोस्टमार्टम करना है, तो एकदम उनके माइंड में, डॉक्टर साहब के माइंड में वो चीज़ गई कि यही मुझे तो साईं मीरा साहब ने उस वक्त कहा था कि मेरे मतलब गलत रिपोर्ट ना करिए, मेरा भी एक केस आया होता है। तो ये तब की बात है। फिर बहुत सारे कितने किस्से हैं जो इसमें लिखे हैं। बहुत सारे एसपी साहब होते थे, जज साहिबान होते थे, तो वो जब वहाँ से मतलब दिल में कोई चीज़ लेके आते थे, कहते थे 2 चीज़ मंगे, अपनी प्रमोशन भी मंगा था, ट्रांसफ़र को कहते हैं टार्च भी मंगे। तो वो मतलब पहले थोड़ा सा गुस्सा करते थे, उन लोगों को गालियाँ देनी, ये करना, लेकिन बहुत करते थे। और सबसे ज़्यादा मैंने उनका लगाव देखा कि पुलिस वालों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव। आज भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी देखा होगा, यहाँ पुलिस वाले इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक रशीद लोन साहब थे, हवालदार हैं आपके पुंछ के, बड़े मशहूर। तो सबसे पहले पकड़ा भी उन्होंने साईं बाबा को, जब ये सरहद क्रॉस करके आए, तो सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ा। तो सर जब सरहद क्रॉस करके आए, तो इंडिया गेट की कोई पोस्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे कैप्टन साहब ने और उनकी टीम ने पकड़ के बिठा लिया। तो उधर कहीं जहाँ पोस्ट में रात को बिठाया और इतला दे दी पुंछ में कि ऐसे कोई पाकिस्तानी आया, उसको हमने पकड़ लिया है। तो जब रात को उनको बिठा लिया, तो वहाँ कहीं हड्डियाँ कोई पड़ी हुई थी उस पोस्ट के नज़दीक। तो उनकी उस चीज़ की वो बर्दाश्त, स्मेल आए, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो कहीं कैसे निकले, कैसे इधर नंबरदार एक होते थे यहाँ पे, उनके घर पहुँच गए। तो सुबह वो जब रात को 12 बजे जो होता है ये पोस्ट पे ड्यूटी वाला आदमी संतरी, उसकी तब्दीली वो कहने लगा पाकिस्तानी भी अंदर है, तो उसका भी ध्यान रखना। वो अंदर देखने लगा मोर्चे के, तो उधर कोई भी नहीं है। तो एक सराख ऊपर से हुआ है। तो इतनी देर वो मामला, सुबह पुलिस भी आ गई उनको लेने के लिए, क्योंकि इतला पहले हो चुकी थी। तो रशीद लोन साहब आए, रशीद शेख साहब आए उसमें लेने के लिए उनको। तो जब वो नंबरदार साहब के घर पहुँचे, तो उधर भी एक उनकी 2 बीवियाँ थी। तो उनको कहने लगा या जड़ी तेरी कारली या मेरी चुगली लावाई तो या कोड़ी हो जाएगी। और तज़किरे पहले से चलते थे साईं मीरा बख्श के इस इलाके में। तो वो रोने लगी, जी मैं शिकायत क्यों लगाएगी, वैसे हुआ जैसे उन्होंने कहा। तो उनकी खुरली में रात को रहे, ऊपर उन्होंने ये मक्की होती है डाल दी, भैंसों की खुरली जो होती है उसमें। तो जब रशीद साहब ऐसे चाय पीने के लिए उनके घर चले गए नंबरदार साहब की, तो वो वहाँ से बात निकल गई कि ऐसे साईं साहब यहाँ पे हैं। फिर वो पकड़ के लेके गए, उन्होंने कहने लगे साईं साहब आप क्यों निकले, वहाँ कैप्टन की भी नौकरी खतरे में आ गई, हमारी भी नौकरी खतरे में आ गई, ये क्या किया आपने। आखिर जी हमने कुछ पता नहीं, वो तड्डी पे हुई थी, तो बिल्लो आया तो बिल्लो चाह गया बनाई, तो छोड़ गए। बिल्लो वो शेर को कहते थे। तो हाँ कोई शेर होता था, तो उसने उठा के नंबरदार के बेटा छोड़ गया। हमने कुछ नहीं किया जनाब, हम नहीं था नशा, हम पोस्ट पिछू नहीं नसता। तो चलो मज़ीद जब लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो और वो जानेंगे इस पूरी साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो सर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा इसकी, जब ये आपने कलेक्शन की इन सभी चीज़ों की, और कितना टाइम आपको लगा इस बुक को जो पूरा कंप्लीट करने में। जी मुश्किल तो बहुत आई, क्योंकि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट थी, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट थी। तो यहाँ से आने की कई बार मैं कोशिश भी करता, फिर रह जाते, रास्ते ख़राब, बारिशें, ये वो, फिर लोग नहीं मिलते। तो लेकिन रशीद भट्ट साहब जो यहाँ के इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, तो उनकी बड़ी काविश रही है, मिर्ज़ा साहब की काविश रही है, और भी जितने ट्रस्टी लोग हैं इनका भी मेहनत रही है। इन्होंने लोगों को मुहैया करवाया, बुला के दिया, बात करवाई, टेलीफोनिकली बात कराई। फिर मुझे जब मैं आता था यहाँ खुद इंटरव्यू करता था, तो तकरीबन 2 साल के अरसे में जो है ये किताब छप के इंशाल्लाह अच्छी खासी जो है जानकारी के साथ आपके सामने। हाँ तो सर अगर लोग इस किताब को पढ़ना चाहेंगे तो उनको ये किताब कहाँ से हासिल होगी, कहाँ से वो ले सकते हैं इस किताब को। ये साईं बाबा मीरा साहब ट्रस्ट जो यहाँ पे है, इनके पास भी किताबें मौजूद रहेंगी इंशाल्लाह। राजौरी में भी हम रखेंगे, वहाँ पे पता लिखा हुआ किताब के ऊपर, और पुंछ में भी जो है मुहैया करवा देंगे ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि उनके बहुत सारे मुरीदीन, बहुत सारे लोग जो है पढ़ने के। और पुंछ तो एक है ही अदीबों का इलाका है,
यहाँ तो पढ़ने वाले बहुत हैं इंशाल्लाह, हर जगह हर कोने पर हर किताब मुझे बुक सेंटर पे ये पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लियाकत चौधरी साहब जिन्होंने आज साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर एक किताब लिखी है। आप लोग भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो मुझे दें इजाज़त, आप देखते रहें पूंछ लाइव। आज जैसे आपने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श की ज़िंदगी पे एक किताब जो है वो रजौरी के एक चौधरी लियाकत साहब ने तहरीर की थी और हमने उसका तावन किया है। तो वो बुक रिलीज़ की है जिससे आम जो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं वो साईं बाबा साहब के बारे में पूछते हैं तो उनको एक ऐसी किताब दी जाएगी कि जिससे वो पढ़ के तो इस बारे में जान सकें कि हज़रत साईं बाबा कहाँ के थे, कहाँ से आए, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। तो एक तो ये फंक्शन था। दूसरे यहाँ पे जैसे ट्रस्ट वक्तन फ़क्तन ये काम करता रहता है। यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो विडोज़ हैं, यतीम हैं या कोई बीमार है, कोई कैंसर पेशेंट है, मुख्तलिफ़ कोई हैंडीकैप्ड है, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो उन सब लोगों को यहाँ पे आज जो है ये रिलीफ़ तकसीम की जा रही है। किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को आपने देखा होगा डिफरेंट तरीके से जिस तरह का केस होता है। तो वो सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उन सभी लोगों का दिल रखने के लिए, उनको उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए ये रिलीफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा गया था। तो क्या लगता है इससे इन लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखो, कोई आदमी किसी की गरीबी तो परमानेंटली दूर नहीं कर सकता, लेकिन किसी का दिल रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत मजबूर लोग हैं, जैसे किसी को दवाई के लिए 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, किसी का मकान गिर जाता है। ये इमीडिएट रिलीफ़ है जो कि इस ट्रस्ट की तरफ से सारा साल जारी रहती है। और इससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन एक गरीब के सर पे हाथ रखना और फिल फौर जल्द अज जल्द उसकी मदद करना जो है, उसमें मेरे ख्याल से ये काफ़ी मददगार है।